তো চাষী ভাই মানে আজি আলোচনা করমা কাণ্ডবিন্ধা পোক বিষয়ে আলোচনা করমা। তো দেখুন কাণ্ডবিন্ধা পোক ধান চাষে সবু সময় দেখা যাই যেটা কি পিল অবস্থার থোড় অবস্থা তক দেখা যাইতেছি চাষী ভাই মানে। দেখুন এটা সাধারণতঃ খালুয়া জমি এবং পানি জমি রহুথিবা জমিরে লাগি দিছন এবং ধান গছ যদি অতি বহলা দিয়ে দেবে পাখে পাখে যদি রুই দিতে তাহলে বি যদি বায়ু চলাচল যদি নি হই পারলা তাহলে বি লাগি দিছন এবং যদি यूरिया সার বি যদি আপন মানে ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଧାନ ରୁଆର 15ରୁ 20 ଦିନରେ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ପିଲ୍ ସାର ଦେଉଛନ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କୀଟନାଶକ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ବାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍। ତ ଧାନ ରୁଆର 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାହେଲେ ଆମର ଧାନକେ ବଞ୍ଚାଇ ପାର୍ମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏହା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ କିଛି କହେମା ଏଥି ଯେମିତିକି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରବାର୍ ଲାଗି ଏବଂ ଦେଖୁନ୍ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରମା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପିଲ୍ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ଟାକି 20ରୁ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିସି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକଟା। ଏହି ସମୟ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସତର୍କ ରହେମା ଏବଂ ସଜାଗ ରହେମା ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରମା ତାହେଲେ ଏହା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ দেখুন এই বিষয়ে সব কহমা কেউ কেউ কীটনাশক ব্যবহার করবে দানাদার কীটনাশক এবং কেমতি স্প্রে করবে সে বিষয়ে কহমা। যদি আমার চ্যানেলকে নয় আসবে নিশ্চয় সবসক্রাইব করবে এবং বেল আইকন দবাই দেবে যার থ্রু চাষী ইনফরমেশন ভিডিও কিংবা চাষবাস উপরে ভিডিও আপনার পাইপারবে। তো চালুন যদি আপনার পিল সার দৌছন পিল সার মিশাই করবি আপনার কিছু দানাদার কীটনাশক আপনার ব্যবহার করে পারবে যেটাকি হলা ফার্স্ট দেখুন ক্লোরোনটা নিলিপুল 0.4% যেটাকি ফেটরা নাঁরে আসুচি সেটা আপনার একর প্রতি 4 কেজি ব্যবহার করে পারবে পিল সার সাথে আপনার দেই পারবে। তো এবার দেখুন 2 নম্বর হলা থাইমেক্সোহ্যাম 1% প্লস ক্লোরোনটা নিলিপুল 0.5 GR যেটাকি ভিটাগো নাঁরে আসুচি সেটা আপনার 2.5 কেজি 2.5 কেজি গোটে একরে আপনার यह सार सहित प्रयोग करें चाषी भाई मैंने किंबा आपने एक्सट्रा भी दे पारबे। तापर जदि आम स्प्रे करमा देखुन क्लोरोनटा निलिपोल 18.5 SC जेनटा कि कोराजेन नारे आसूचे कोराजेनटा बहुत बढ़िया काम देसी बोली कहुचे जेनटा कि कांडबिंधा पोक के क्लोरोनटा निलिपोल जेनटा कि 18.5 SC जेनटा कि तार ना हो कोराजेन जेनटा कि 6 ml गोटे ड्रम रे आपण 6 ml देकर स्प्रे कर पारबे। तापर चाषी भाई मैंने आम्प्लिगो जेनटा क्लोरोनटा निलिपोल 9.3 प्लस लाम्डा साइथ्रिन 4.6 ZC सेटा आपण माने 8 ରୁ 10 ml 8 ରୁ 10 ml गोटे ड्रम रे आपण माने एटा स्प्रे करि पारबे। तापर चाषी भाई माने आइसोसेलोसिरम 80.1% SC जेनटा कि इनसिपियो ना रे आसुची एटा भी बहुत बढ़िया काम देसे जेनटा कि 12 ml गोटे ड्रम रे आपण माने एटा स्प्रे करि पारबे। तापर आसला टेट्रानिलिपोल जेनटा कि 18% SC रे आसुची जेनटा कि भाइगो ना रे आसुची एटा भी कांडबिंधा लगी बेस्ट बहुत बढ़िया एटा स्प्रे करबे जेनटा कि 10 ରୁ 12 ml गोटे एकर रे ई गोटे ड्रम रे आपण माने यूज करि पारबे जेना 10 ରୁ 12 ml गोटे ड्रम रे मिसे के स्प्रे करि पारबे। तापर आसला कार्टा हाइड्रोक्लोराइड 50% SP जेनटा कि आपण माने 25 ରୁ 30 ग्राम गोटे ड्रम रे मिसे के स्प्रे करि पारबे जेनटा कि काल्डन 50 SP ना रे आसुची। तो एते जो इटा बताला आपनकर जेनटा इच्छा लागबा सेटा आपण माने स्प्रे करि पारबे चाषी भाई माने जेते बताला एवं जदि पिल सार दउचन चाषी भाई माने जेन 4G औषधि क्लोरोनटा निलिपोल हेटा फेटरा ना रे आसुचे किंबा आपण माने भिटागो दे पारबे जदि दानादार हिसाब दउचन एवं जदि स्प्रे करूचन ताहेले आपण माने कोराजेन दे पारबे आम्प्लिगो दे पारबे इनसिपियो दे पारबे भाइगो दे पारबे एवं काल्डन 50 SP दे पारबे चाषी भाई माने एतकी भितर आपण माने जेनटा हो गोटे आपण माने यूज करि पारबे एटा देले कांडबिंधा पोक आपण माने 100% नियंत्रण करि पारबे चाषी भाई माने। आशा करू जे वीडियो निश्चय भल लागितबा किछि जानि पारले किछि सिखि पारले जदि भल लागितबा गोटे लाइक टे निश्चय करबे कमेंट करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबार के नै भूलबे। जय किसान जय भारत जय हिंद।